بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. يا قدوس
شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan ridhonya. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam program baca surat Al-Kahfi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pejuang Subuh bekerja sama dengan Gebu Minang dan dilaksanakan setiap hari Kamis pada jam 8 malam hingga selesai. Baik, saya Indah Nurdin selaku moderator akan menyapa terlebih dahulu dari pihak Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Yang kami hormati Profesor Dr. Haji Yudi Julius MBA selaku Ketua Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Yang kami hormati Wakil Ketua Yayasan Bapak Agung Widodo Dermawan SP. Yang kami hormati Bendahara Ibu Yanti Nurdin SHMH, serta para pembina beserta pengurus Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Kemudian berikutnya adalah dari Gebu Minang, yang kami hormati Profesor Musril Zahari. Beliau selaku Wakil Ketua Umum Bidang Agama, Adat, dan Budaya. Dan pada malam ini juga sudah hadir narasumber kita yaitu Ustadz Kang Dadang. Dan materi malam ini adalah mengenai bersyukur. Bapak Ibu nanti akan kami berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan yang dimulai dari sesudah tausiah terlebih dahulu. Dan Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaannya dari sekarang. Adapun adab atau tata tertib selama kegiatan ini berlangsung. 1. Luruskan niat karena Allah. 2. Mikrofon tidak diaktifkan. 3. Dalam keadaan berpakaian yang sopan apabila Bapak dan Ibu mengaktifkan atau meng-on-kan kameranya. Yang 4, dihimbau kepada Bapak Ibu untuk dapat terus mengikuti kegiatan ini hingga selesai nanti. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu,
kami persilahkan kepada para santri dari YAI yang akan memandu bacaan surat Al-Kahfi ini. Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا
وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا
إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غيرا فلا تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثرهما قصصا
فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا فكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا
ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي حزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Surat Al-Kahfi telah selesai dibacakan. Berikutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Kang Dadang. Silahkan Ustadz. Mas Yuni, boleh minta tolong, mungkin mikrofon Ustadz belum diaktifkan. Udah, Bu Indi. Udah ya. Assalamualaikum Ustadz Kang Dadang. Beliau sudah masuk tapi suaranya belum ada ya. Baik Bapak Ibu, sambil kita menunggu waktu, Bapak Ibu nanti bisa memberikan pertanyaan. Mohon maaf, ke kamar kecil dulu. Ya, baik, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak dan Ibu Yayasan Pejuang Subuh dan dari apa namanya? Minang itu? Gebu Minang. Iya. Oh iya, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa bersama saya Kang Dadang. Saya lengkapnya Dadang Holillah. Kita pengasuh program di KP Tausiah MNC Muslim. Dan hari ini kita bisa bertemu di sini insya Allah ya. Tentu malam yang berbahagia bagi kita bersyukur malam ini masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu syukur ya. Dan kita pahamkan bersama bahwa hidup adalah rangkaian dari syukur. Syukur itu ada dua, satu menikmati yang ada dan tidak pusing dengan yang tidak ada. Yang kedua, syukur itu tidak membandingkan nikmat yang ada dengan nikmat orang lain. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jadi di situ peringatannya dari Allah luar biasa. Perbedaannya kita lihat ketika engkau bersyukur Allah tambah nikmat, tapi ketika engkau kufur Allah mengazab. Jadi jauh dari tambah nikmat ke
azab. Jadi kalau kita bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Tapi ketika kita kufur, diazab langsung. Jadi artinya harusnya kan kalau kita bersyukur, kita ditambah nikmat, kalau kita kufur, dikurangi nikmat. Tapi kalau ini berbeda. Kalau kufur, diazab oleh Allah. Supaya kita lebih paham bahwa banyak nikmat Allah yang jarang sekali kita syukur. Syukur itu ada 4. Satu, syukur bil jasad, tubuh ini. Maka siapa saja masih diberi kesempatan oleh Allah tadi nih, mata kita sebagai rasa syukur, kita bisa baca Al-Quran. Telinga kita masih syukur kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Dan itu semua adalah rangkaian rasa syukur kita. Jadi jasad ini, tubuh ini harus disyukuri. Ya, banyak di antara saudara-saudara kita yang mungkin malam hari ini juga lagi nonton TV, atau mungkin banyak yang sedang melakukan aktivitas yang lain, tapi kita bersyukur Allah memberi kesempatan dengan membaca surat Al-Kahfi dengan faedah-faedah dan nikmat yang berlimpah. Yang kedua, syukur bil walad. Ya, syukur kita masih punya orang tua, atau karena ada orang tua dan kita punya anak. Tentu saya melihat satu sisi, ini ada seorang pemuda hidupnya susah di kampung. Dia bilang ke ibunya, "Ibu, izinkan saya berangkat ke kota. Maaf Pak, anakku, saya mau memperbaiki nasib." Jadi kampung ini banyak yang menghina, ya, karena mungkin susah ya. Tapi Allah rubah nasibnya. Kemudian dia berangkatlah ke kota, Allah rubah nasibnya menjadi miliuner kaya raya, rumahnya mewah, istananya megah, kendaraannya mewah. 3 tahun lamanya dia pulang ke kampung, dia datangi ibunya, dia gendong ibunya, dia masuk ke kendaraan, dibawa ibunya ke kota. Sampai ke kota, ibunya diajak berangkat haji, berangkat umroh, berangkat keliling dunia. Ibunya bertanya, "Anakku, ini semua buat apa?" "Ibu, saya ingin membalas apa yang ibu lakukan." Ibunya tersenyum kemudian mengatakan, "Kau tidak akan sanggup, anak." Kemudian anak itu mengatakan, "Wahai ibu, beri kesempatan kepadaku, dunia sudah dalam genggamanku. Ibu minta apa aku kasih?" Ibunya mengatakan, "Kalau begitu, aku minta semalam saja engkau tidur bersama." Malam itu dia siapkan kasur yang mewah, kamar yang mewah, kasur yang empuk, spray yang mahal, bed cover yang mahal. Malam itu dia tidur bersama ibu. Apa yang terjadi? Jam 2 pagi ibunya bangun. "Anakku, bangunlah tahajud." Anak ini tidak bangun. Kali kedua, "Bangunlah tahajud." Anak ini tidak bangun. Kali ketiga, ibunya kesal, diambil gayung, diisi air, disiram anak ini. Loncat dari kasur marah sama ibu. "Ibu, kenapa kau bangunkan aku dengan cara begini? Basah bajuku ibu, basah sprayku ibu." Ibunya kemudian menangis meneteskan air mata. "Anakku, baru sekali ibu siram engkau dengan air ini, engkau marah-marah. Berapa tahun lamanya engkau bangunkan ibu dengan air pipis? Berapa tahun lamanya engkau bangunkan ibu dengan air tinjamu? Ibu tidak pernah marah kepada engkau." Maka inilah salah satu bagaimana kita sebagai anak bersyukur kepada Allah atas hadirnya orang tua kita. Dan kita seperti ini karena ada orang. Itu syukur bil walad. Yang ketiga, syukur bil mal. Punya harta, ya. Saya dulu pernah ceramah di satu tempat di Pondok Indah juga. Ada ibu-ibu gelangnya panjang segini, nggak tahu emas, nggak tahu kaleng, ya. Terus saya ceramah, "Ibu-ibu, siapa yang mau bertanya?" Dia bilang, saya. Ya, tunjukin gelangnya, ya. Subhanallah, begitu ditunjuk, "Siapa yang bertanya?" "Saya." "Tanya apa, Bu?" "Nggak jadi, Pak Ustadz." Gelangnya, ya itulah kehidupan, ya. Kadang-kadang kita bangga dengan apa yang kita miliki. Banyak orang yang ingin hidup enak, tapi tidak banyak orang yang berpikir matinya enak. Maka sekarang bagaimana dengan harta kita? Kita kumpulkan harta untuk bisa menjadikan istana terbaik kita di akhir. Bangun kebaikan dengan apa yang kita hari ini. Karena bisa jadi dunia itu yang meninggalkan kita, atau kita meninggalkan dunia ini, ya. Itulah bagian daripada rasa syukur. Manfaatkan apa yang Allah titipkan kepada kita itu untuk banyak berbuat bagi sebanyak mungkin hamba-hamba. Masya Allah, tabarakallah. Banyak di antara kita mungkin orang susah, kita diberi nikmat lebih banyak, maka disitulah kesempatan kita bangun kebaikan. Harta yang kita punya, jadikan manfaat. Bisa membangun pesantren, bisa membangun apapun. Saya baca riwayat Sadio Mane. Mungkin Ibu Indah tahu ya, Sadio Mane itu siapa? Sadio Mane, Bu? Tidak tahu ya? Nggak apa-apa, karena Ibu memang berbeda dengan saya, ya.
Saya suka main bola. Jadi Sadio Mane ini pemain sepak bola asal Senegal. Hidupnya susah, dia dihina dan sebagainya, tapi Allah jadikan Sadio Mane ini seorang pemain sepak bola internasional. Dia seorang muslim yang taat. Suatu ketika Allah jadikan dia menjadi pemain internasional, gaji pertamanya 299 miliar. Apa yang dia lakukan? Dia bawa uang itu ke kampungnya ke Senegal, dia bangun masjid, dia bangun sekolah, dia bangun sekolah bola, dia bangun lapangan bola, ya, dia bangun juga tempat untuk sekolah anak-anak. Kemudian wartawan bertanya, "Wahai Mane, kenapa engkau tidak membeli Lamborghini, Ferrari, atau apapun yang seperti teman-temanmu beli? Kenapa engkau malah membangun seperti ini?" Sadio Mane mengatakan, "Wahai saudaraku, apa yang bisa dikerjakan oleh Lamborghini untukku? Ketika aku pakai, aku menjadi sombong. Ketika aku simpan di garasi, dia tidak ada manfaatnya sama sekali bagi. Maka ketika aku bangun masjid, setiap orang sujud, mengalir pahalanya untukku. Aku bangun sekolah, setiap orang mendapatkan ilmu, aku mendapatkan berkahnya." Maka Sadio Mane adalah seorang yang bukan santri, bukan kiai, bukan ulama, tapi Allah memberikan karunia nikmat di hatinya, bersyukur dengan rezeki yang dia dapatkan, menjadikan rezeki itu tanaman tabungan buat kehidupan akhirat. Kami ada pesantren, Bu. 250 santri penghafal Al-Quran gratis. Ya, alhamdulillah semua gratis, tapi Allah datangkan para agnia itu untuk membiayai mereka, dan subhanallah ya, kehidupan mereka bahagia. Siapa yang bahagia? Ya, yang di donatur itu. Ya, maka siapapun yang punya harta, jadikan harta ini manfaat di dunia, tapi manfaat juga di akhir. Dan jangan juga ada Ustadz kadang-kadang mengatakan, buat apa kita kaya nanti dihisab? Justru kita harus jadi orang kaya. Karena dengan kekayaan kita bisa mendapatkan banyak manfaat. Kekayaan bisa membangun masjid, dengan kekayaan bisa bangun sekolah, dengan kekayaan bisa banyak berbuat. Ya, itulah kesempatan kita berterima kasih, terima dari Allah kasih. Ya. Dan yang keempat, syukur bisilah. Syukur karena silaturahim. Hari ini alhamdulillah, saya mungkin selama ini sering ke Pondok Indah. Mungkin siapa yang bertemu di sini ya, nggak tahu ya. Silaturahim kita bisa nambah, insya Allah. Kapan-kapan juga dari ibu-ibu. Kemarin kita silaturahim ibu ya. Dan keluarga besar dari pejuang suku sudah ketemu, insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah terus menyambung silaturahim kita. Sementara itu dulu mungkin Bu ya, prolognya. Ya, mungkin ada tanya jawab, dipersilahkan. Karena malam hari ini memang malam untuk kita ngobrol ya, bersama-sama. Saling membahagiakan diri, mendapatkan jamuan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik Ustadz Kang Dadang, terima kasih apa yang telah disampaikan tadi. Masya Allah luar biasa. Baik, ini sudah ada jemaah yang ingin bertanya nih, Kang Dadang. Ya. Ibu Nurdin, silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustadz Kang Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji, apa kabar? Sehat Haji? Alhamdulillah, kita kemarin silaturahmi ya Ustadz. Alhamdulillah berkah silaturahim. Iya, tadi tausiahnya sangat menarik sekali, dan saya dengar Ustadz juga punya travel umroh ya, sama memberangkatkan 23 siswa tahfiz Al-Quran ya, beasiswa ya. Berarti hebat ya. Ini saya ingin menanyakan, kadang-kadang kita punya harta, ada orang yang memang ingin sedekah ya Pak Ustadz. Karena kan sedekah itu saya dengar di beberapa ceramah dan di Al-Quran menolak bala. Nah, kadang-kadang ada orang yang gini Kang Dadang, dia tuh banyak harta, tapi kayaknya sulit sekali untuk ngeluarin. Nah, misalnya itu saudara saya atau teman saya, gimana caranya kita memberitahukan kepada dia gitu, tapi supaya dia jangan tersinggung bahwa harta itu bukan milik kita pribadi, tapi itu ada orang lain di dalam harta kita. Nah, gimana tuh Ustadz supaya kita nggak tersinggung orangnya, kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Haji, alhamdulillah ya. Pertama memang kami alhamdulillah dikaruniai oleh Allah kesempatan untuk mengelola pesantren untuk anak-anak penghafal Al-Quran dari Sabang sampai Merauke lah ya, insya Allah dari SMP, NTB. Dan setiap tahun kita program terus menghafal. Nah, kemudian ada travel haji umroh juga, programnya kita punya
umroh dulu baru bayar, ya, cicil tanpa riba. Ada juga umroh berangkat dulu baru bayar di tanah suci, ya, atau ada umroh gratis, ya, ketemu di Mekah, ya, insya Allah, ya, gratis ketemu di Mekah. Ada juga daftar haji tahun ini berangkat tahun depan, insya Allah dengan haji syahsiah, ya, banyak program, insya Allah. Tentu kalau tadi disampaikan ada orang kaya, kemudian dia pelit. Berarti dia itu tidak bersyukur. Karena dia merasa harta itu adalah hasil jerih payahnya. Padahal semata-mata semua itu yang dimiliki adalah titipan dari Allah. Tapi karena syaitan untuk mudah mempengaruhi jiwanya, kemudian dia merasa bahwa apa yang dia miliki itu adalah yang diusahakan olehnya. Padahal itu semua adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mengingatkannya? Pertama, memang manusia itu akan diingatkan langsung oleh Allah. Seperti dengan cara apa? Dengan munculnya penyakit pada dirinya. Cuma muncul itu udah otomatis. Apa yang kita miliki itu ketika penyakit itu datang, sudah tidak ada manfaat. Kemarin kalau nggak salah, mohon maaf, saya koreksi negara apa ya? Taiwan atau apa tuh? Seorang yang punya penyakit kanker ganas ya, yang udah stadium 4, kemudian dia datang bawa berkoper uang ke dokternya dan mengatakan, Pak dokter sembuhkan saya. Dokternya mengatakan, saya tidak bisa menyembuhkan. Karena yang menyembuhkanmu itu bukan saya, kata dokter. Kemudian dia lemparkan koper itu berisi uang itu, berhamburanlah uang itu, dan dia mengatakan, ternyata nggak ada manfaatnya uang saat ini. Yang aku inginkan sekarang sehat, dan uang ini tidak menjadikan aku sehat. Subhanallah, ya. Jadi artinya apa? Tadi disampaikan luar biasa, pertanyaannya bagaimana mengingatkan orang supaya bisa berbuat untuk orang lain. Maka biasanya sih salah satunya itu Allah mengingatkan dengan penyakit. Muncul penyakit itu sudah sesuatu yang luar biasa. Tapi ketika seorang di antara kita mengingatkannya dengan cara-cara yang lain, misalnya ya, memberi kesempatan kita kepadanya untuk bersedekah. Bersedekah itu suatu saat diujilah dia itu dengan caranya oleh Allah, seperti kan terasa sekali tuh ya ketika gempa bumi di Jakarta ya, atau kebanjiran di Jakarta. Ketika ada orang menolong kita tuh Masya Allah luar biasa. Nah, diingatkan oleh kita bagaimana ketika suatu ketika nanti digilir kita oleh Allah ya. Ketika kehilangan harta benda, kita ditolong oleh orang, maka itu bagian daripada cara mengingatkan. Apa yang kita punya itu akan hilang dengan sendirinya tanpa harus kita paksa. Ya, Allah yang memaksa dengan cara. Memang terkadang orang tidak paham bahwa harta itu yang halal itu akan dihisab dan yang haram itu akan diazab. Dan itu dua harta itu. Ya, makanya saya sampaikan kan kemarin bapak-bapak jadilah orang susah. Susah, semua rumah atas nama istri, ya enggak? Mobil atas nama istri, sawah atas nama istri. Biar waktu disidang oleh Allah itu gampang. Bapak-bapak ditanya, bapak orang kaya, iya, punya rumah atas nama istri, mobil atas nama istri, semua atas nama istri. Nah, kalau gitu bapak masuk surga duluan. Nah, lumayan kan? Nah, itu bapaknya duluan masuk surga, istrinya dihisab lebih lama. Ah, begitulah maksudnya ya. Jadi ibu-ibu mau dihisab lama atau sebentar? Ya, kalau mau sebentar kembalikan atas nama suami. Ya, insya Allah. Jadi memang memberikan pemahaman kepada orang itu terkadang orang itu agak susah diingatkan. Nanti Allah yang mengingatkan. Itu ya Bu Haji, mohon maaf kalau kurang puas. Terima kasih Ustaz. Ya, Terima sama-sama. kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Yanti Nurdin. Selanjutnya ada pertanyaan nih Ustadz, pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustadz. Apa landasan kita dalam bersyukur dan bagaimana cara kita untuk menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Landasan pertama tadi surat Ibrahim ayat 7. Jadi Allah mengingatkan la in syakartum la azidannakum. Kau bersyukur aku tambah. Kau berkufur aku ajar. Itu landasannya. Sudah jelas itu. Yang kedua, bagaimana supaya kita paham bahwa diri kita itu bisa bersyukur. Yang kedua adalah ingat ketika kita dulu dalam hidup itu tidak memiliki apapun. Kita sebagai manusia kan lahir itu, maaf ya, tidak punya apapun. Lahir dalam keadaan
tidak berpakaian, bahkan kita tidak tahu bagaimana cara makan, cara menemukan makanan. Dan salah satu tadi syukur bil walad itu, kita bisa menemukan semua itu adalah karena orang tua. Allah titipkan kita kepada orang tua kita. Maka ketika kita sekarang akan bersyukur, salah satunya bil walad dengan orang tua, mengingat waktu kita dilahirkan, ketika orang lain, ketika kita lahir, tidak ada satu orang pun yang membantu kita, kecuali orang tua kita. Tapi kadang-kadang ketika sudah dewasa, sudah besar, kita ingkar kepada Allah dengan menghardik orang tua, memusuhi orang tua, meninggalkan orang tua. Bahkan ada orang tuanya yang sudah tua renta, dia mengatakan kepada temannya, aku susah ngurus ibuku yang sudah sepuh. Padahal ibunya tidak pernah merasa susah mengurus kita waktu kita lahir. Ya, satu orang ibu mampu mengurus 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu sanggup mengurus satu orang. Maka rasa syukur itu akan muncul ketika kita memflashback diri kita. Oh, saya ini harus bersyukur kepada orang tua karena dulu saya tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Yang kedua, kita syukur dengan nikmat Allah yang terjadi saat ini. Ya, misalnya ada harta yang diberikan oleh Allah, maka jadikan apa yang kita punya itu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika kita tidak punya apapun dulu. Mungkin sekolah jalan kaki ya. Maka kenapa kalau anak kita sekarang harus sekolah pakai kendaraan? Karena dulu kita jalan kaki, kita hidup susah, anak kita tidak boleh susah. Tapi ajarkan anak itu ketawaduan. Jangan sampai dia diberi fasilitas malah jadi sombong dan jauh dari Allah. Bahkan dia lupa bahwa fasilitas itu adalah fasilitas dari Allah, bukan dari orang tuanya. Hanya karena Allah beri aja kesempatan kepada kita untuk mendapatkannya. Jadi intinya ajaklah siapapun yang sudah dapat dengan kita rezeki dengan kita itu mendekat kepada Allah. Kan dunia itu harus disimpannya di tangan, di genggaman, bukan di hati. Ya, karena kalau disimpan di hati, ketika hilang akan sakit hati. Maka itu luar biasa. Kuncinya itu tadi. Bagaimana supaya kita bersyukur? Ingat apa yang sudah terjadi pada diri kita sebelum ini. Dan yang ketiga, ingatlah bahwa kita mati tidak membawa apapun kecuali insya Allah dari syukur. Itu Bu, mohon maaf. Baik, Ustadz, sambil kita menunggu jemaah lain yang ingin bertanya, tadi ada ulasan Ustadz ya, mengambil contoh seorang pemain bola, ketika diberikan nikmat, dia tidak lupa, justru malah bertambah bersyukur. Apakah intinya itu sama aja dengan bahwa ketika kita mengejar akhirat, dunia akan mengikuti orang itu? Apakah seperti itu, Ustadz? Ya, saya permisalahkan sedikit saja. Teman-teman di pesantren itu, Bu, dia tidak bekerja. Dia tidak mencari apapun dalam kehidupannya. Santri maupun guru. Kami hanya menyampaikan kepada guru-guru, mengajarlah karena Allah dengan tulus. Nanti Allah akan cukupkan kebutuhan. Ya, ternyata benar. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah dengan ilmu yang dia punya, diajarkan kepada santri, dia terus dari pagi, siang, dan malam, subhanallah. Mungkin di situ, Bu, pintu langit terbuka, Allah datangkan orang-orang agnia itu, nengok ke sana, dia bercerita, dia melihat kehidupan, bagaimana santri belajar. Teringatlah dia dengan apa yang terjadi mungkin waktu hisabnya nanti. Kemudian jadilah dia orang tua asuh, ada juga yang menjadi donatur tetap dan sebagainya. Sampai ada yang mengancam kemarin, Ustaz, kenapa saya tidak kebagian katanya. Kenapa saya tidak boleh jadi donatur? Bukan tidak boleh, udah kepenuhan. Nanti kami justru berat menanggung bebannya. Ya, ketika misalnya berlebih, kemudian kami menggunakan nikmat itu jadi apa? Tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Nanti kami jadi tidak aman. Jadi ternyata mereka tidak ada yang bekerja di pesantren. Saya bilang kamu taat aja aturan dari Allah. Ajak santri-santri ini ibadah. Setiap pagi belajar, menghafal Quran, waktu sholat jangan ditinggal, 5 waktu terus berjalan, dan Allah akan datangkan rezeki. Yang ngirim beras 2 ton, yang ngirim daging, yang ngirim ayam, berlimpah setiap waktu selalu ada. Kenapa? Kuncinya adalah, itu tadi, ketika kita mendekat kepada Allah, kita mendahulukan dunia itu apa?
Kalau kita mendahulukan akhirat, dunia itu pasti tidak akan ada yang susah. Ulama-ulama terdahulu mana ada punya pekerjaan, ya. Mereka berzikir, mohon kepada Allah kebaikan, kemudian mengajar dengan tulus. Ya Allah cukupkan rezeki. Nah, kita ini kebanyakan lupa, kebalik, ya. Kita kejar dunia, lupa akhirat, ya. Akhirnya apa? Dunia tidak menyelamatkan kita, bahkan akhirat tidak kita capai. Maka berimbanglah. Mungkin sekarang kita udah diberi dunia sekarang oleh Allah. Nah itu mulai sekarang. Dunia sudah ada, akhiratnya bagaimana? Nah gitu. Jangan seperti yang saya sampaikan kemarin. Manusia itu kan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi manusia itu fungsi utamanya ibadah. Meskipun ada fungsi lain, ada fungsi berdagang, fungsi sebagai pegawai negeri, ada fungsi-fungsi lain. Tetapi jangan meninggalkan fungsi utamanya itu. Jika dia meninggalkan fungsi utama, maka dia disebut manusia yang error, kan begitu. Bagaikan handphone. Handphone itu punya fungsi utama, yaitu komunikasi, telepon. Tapi di handphone ada fungsi lain. Ada fungsi sebagai memutar musik, ada fungsi sebagai apa? Selfie Sukaisi, mungkin ya, ada TikTok di dinding, ya, dan sebagainya. Nah, tapi ketika kita nyetel musik, ada telepon masuk, diangkat, nyambung. Nah, itu berarti handphone kita masih bagus. Tapi kalau kita lagi nyetel musik, diangkat, di telepon tidak nyambung, berarti handphone kita error. Nah, handphone error itu disebut handphone rusak. Handphone rusak itu harganya murah. Maka manusia sama. Jika manusia sibuk dengan urusan dunia, ditelepon oleh Allah, dia tidak mengangkatnya, dia tidak melaksanakan tugas dari Allah fungsi utamanya, berarti dia manusia error. Manusia error itu manusia rusak, harganya murah di hadapan Allah. Oleh rumahnya mewah, istananya megah, di tempatnya dia dipuji-puji, dihargai, dihormati, tapi dia tidak melakukan fungsi utamanya, maka dia murah di hadapan Allah. Ya, padahal dunia kan hanya sesaat sekarang, sedangkan akhirat lamanya, abadan amal. Luar biasa pertanyaan Ibu, ya. Baik Ustadz, terima kasih. Sepertinya sudah tidak ada lagi jamaah yang ingin bertanya. Terima kasih apa yang Ustadz sampaikan. Semoga menjadi berkah buat kita semua dan menjadi manfaat buat kita semua untuk terus memperbaiki diri setiap harinya. Terima kasih Ustadz. Bu Indah. Ya. Mungkin handphonenya Pak Ustadz Kang Dadang diinfokan ke jamaah untuk yang mau ikut umroh. Gitu. Baik. Bapak Ibu, bagi yang ingin umroh atau beribadah haji bisa menghubungi Ustadz Kang Dadang. Di mana Kang Dadang? Silahkan. Ya baik Ibu dan Bapak hadirin rahimahullah. Bersyukur kita hari ini bisa berkumpul. Kami ada program umroh tiap bulan, ya insya Allah. Program umroh tiap bulan, dan ada yang istimewa tuh yang seperti kemarin kita baru pulang tuh haji yang daftar sekarang berangkat tahun depan. Ya, nah, itu luar biasa. Jadi banyak yang tertolonglah secara tidak langsung, yang sudah sepuh-sepuh, yang dia kebagiannya 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, ya ternyata dengan izin Allah kemarin kita punya program haji itu luar biasa ya. Allah menolong mereka, jadilah waktunya berangkat sebelum waktunya, artinya sebelum ditentukan oleh pemerintah sudah pada berangkat. Itu karena haji itulah undangan ya. Dan itulah kita menyegerakan. Maka Bapak dan Ibu mau silaturahim dengan saya, mungkin mau umroh, mau haji, atau mau undang tausiah boleh, mau ruqyah juga boleh, mau di ruqyah perusahaan, kantor, rumah, atau pribadi, atau keluarga dan sebagainya, atau yang kena sihir, kena santet, ya bismillah kita salinglah. Saya belajar ruqyah, kita bisa ruqyah. Ya. Boleh dicatat nomornya Ibu Bapak, nomornya mudah dan sederhana, 0812 10 9 4 5 678 ya. 0812 10 9 4 5 678 ya. Nomornya sederhana insya Allah. Udah diingat ya. Nomor rekening perlu? Oh tidak perlu ya nomor rekening. Baik, terima kasih Dadang. Bapak Ibu bisa juga melihat nomor telepon Ustadz di chatnya, ini sudah tertera
Silakan dicatat. Baik, Ustadz, kita akan ini lihat ya laporan kegiatan dari Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Silakan Mas Yuni. Ada Jumat Barokah yang tiap hari, tiap Jumat dan setiap minggunya ini dilakukan. Kemudian ada juga sertifikat wakaf untuk masjid, musola, dan sebagainya. Dan ini biasanya Jumat Barokah dilakukan pada pul-pul sampah, kemudian Yayasan Yatim Piatu, kemudian juga fakir miskin dan lain-lain. Kemudian ada juga rumah tahfiz Al-Quran. Dan ini lokasinya di Pasar Pondok Indah, terbuka untuk umum dan gratis. Masya Allah. Kemudian ada juga Rumah Quran An-Nur dan Majelis Taklim Akilah. Ya, ada juga ini belajar Quran. Kemudian ada program umroh juga nih dari SPI bekerja sama dengan Travel Altrama. Dan apabila Bapak Ibu ingin menginfakkan atau sedekah kepada Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah, bisa disalurkan ke rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 71916050373 dan juga BRI nomor rekening 011300300309. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laporan dari kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Dan kemudian jangan lupa Bapak Ibu juga bisa mengikuti kegiatan kami atau melihat medsos kami melalui WhatsApp, kemudian ada YouTube-nya dan website-nya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka berakhir sudah rangkaian acara program Baca Surat Al-Kahfi. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti program ini di setiap hari Kamis, malam Jumat, dimulai dengan jam 8 hingga jam 9. Akhir kata, saya Indah Nurdin beserta seluruh pengurus Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah dan juga Gebu Minang mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon pamit insyaallah. Iya, terima kasih Ustaz. Terima kasih Kang Dadang. Ya. Wajib Yanti, Wida, Ya, semuanya mohon pamit, ya. terima kasih, mohon maaf lahir batin ya. Terima kasih Ustaz. Barangkali ada acara lagi dilanjutkan, silakan ya. Terima kasih. Cukup sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته
القرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا